FISO 2020, FISO 2020.
m'entendez bien? Excellence, Adama Barrow, président de la République de Gambie, Messieurs les membres du gouvernement de Gambie, distingués invités, en vos rangs et grades, tout protocole respecté. Après Caille 2011-2012, après Nouakchott 2014, Bamako 2016, Dakar 2018, nous voici à Banjul pour la 6e édition du Festival international Soninké. Maremou Soninko, Kasunka. Yes. Un festival qui est désormais inscrit sur la liste des grands événements culturels de la planète. Je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui étaient avec nous à Dakar en 2018 et qui, hélas, ne sont pas là aujourd'hui. Ils sont partis pour le voyage dont on ne revient pas. Je voudrais les remercier pour la tâche qu'ils ont accomplie pour que cette rencontre soit et continue d'être. Merci à Djadje Soumaré. Merci à Ahmed Sissé. Et que le Tout-Puissant les accueille dans son paradis. Je voudrais également remercier le président Macky Sall, premier président en exercice, à avoir accepté de participer à la séance d'ouverture de la 5e édition et dont le discours mémorable a incontestablement permis au FISO d'atteindre de nouvelles dimensions. Je voudrais vous saluer, vous toutes et vous tous, qui êtes venus des 4 coins du monde pour donner à la culture soninké encore plus de visibilité. Nga mundana hakuni agasu yugondo yagarem ankumbe nuga bugo aga jamanendi na bugo duna tatentui na menyire wala sa soninka wonan tuy dunadi. Le monde est en pleine évolution. Il ne fait aucun doute qu'une culture universelle est en train de se construire. Et la culture soninké, fondée sur les valeurs de travail, de courage, de justice, de solidarité, d'honnêteté, de courage, de stoïcisme, de partage. La culture soninké entend bien apporter à cette culture universelle une contribution consistante. Mais la culture soninké n'est pas seulement cela. Lorsqu'on pense à l'empire du Ghana, le Ouagadougou, premier empire d'Afrique noire, on ne peut s'empêcher de se rappeler que le nom Ouagadougou vient du mot Ouagé, qui, loin d'être un nom de famille, est une qualité, une façon d'être et de se comporter. Être Ouagé, c'est être digne en toutes circonstances et en tout lieu. Ouagé ni jikunyai. Ouagé
petit toy. Inati Soninkarundi ada ututi wagayai ada ututi wagarui kengori nanti serebe gani abute nankoto serebe gani asireni serebe gani anti taken tugana serebe gani anta wunu biresu nanti kenyinkei kenyani wagarunga. Et cette dignité qui caractérise le Soninké peut-elle être compatible avec ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, à savoir ces vagues de jeunes Africains pleins de vie et de force qui vont mourir dans les souffrances et dans l'anonymat dans la mer Méditerranée. Ces jeunes gens qui quittent leur terre à la recherche de je ne sais quel Eldorado qui se trouverait en Europe ou ailleurs et qui acceptent de vivre et surtout de mourir dans les conditions infrahumaines qui n'ont rien à voir avec la dignité. Au terme du premier semestre de l'année 2017, Amnesty International, par la voix de son directeur pour l'Europe, John Dilluen, avait tiré sur la sonnette d'alarme. Je cite, « Si le second semestre de 2017 est à l'image du premier et qu'aucune disposition d'urgence n'est prise, 2017 risque de devenir l'année la plus meurtrière pour la route migratoire la plus meurtrière du monde. » Fin de citation. Car au cours du premier trimestre 2017, le nombre de migrants décédés ou disparus était déjà de 2247. Et depuis, les choses n'ont pas changé. Les causes de cette migration sont nombreuses. Les rêves européens, la misère familiale, les conflits dans les pays de départ, les effets des réseaux sociaux, le manque de travail, le manque de perspectives, parfois des raisons politiques, etc., etc. Dès lors, il est normal que l'on s'interroge sur les solutions possibles à cette tragédie qui fait de la Méditerranée aujourd'hui un gigantesque cimetière. Dès lors, il est normal que les Soninké, nous nous penchions sur cette question. C'est pourquoi il faut se féliciter que le FISO ait choisi comme thème de sa 6e édition l'agriculture comme solution alternative à l'émigration des jeunes. Il faut se féliciter du choix de ces thèmes, même si nous assistons à une explosion démographique et à une détérioration des conditions climatiques. L'adage ne dit-il pas, chez nous, que la terre ne ment jamais. C'est pourquoi je nourris de grands espoirs que des échanges qui auront lieu tout le long de cette rencontre sortiront ne serait-ce que des débuts de solutions. Car, selon Ousmane Diagana, l'un des objectifs du FISO est de permettre à nos jeunes de rester en Afrique. Je voudrais encore une fois, pour ne pas être trop long, saluer le président Adama Barrow pour son accompagnement et toutes celles et tous ceux qui vont faire en sorte que cette 6e édition du FISO soit un succès. Merci à la Gambie et à son peuple laborieux pour l'accueil fraternel qui nous a été réservé. Maremou Soninko, Soninkaroum petit Hotugunei, Soninkaroum petit Hobuchinei, on a Dokoto, on a Soninkaroum, on a tout, on a Soninkaroum tout, on doit y mettre tout, au Hogabe Kitana, et c'est le gamin, c'est le tout, on a y mettre tout. C'est le gamin, y met tout. Antla à côté de ne qu'un parler. Anari, à le Trinkande. Nawari, merci beaucoup, Son Excellence, pour les discours décourageants. Ça, on a Sénégal, délégation, chef de la délégation de la République du Sénégal, s'il vous plaît. One people, two countries, and the FISO is one people. The Soninke people and several countries. So thank you very much, Gambia,
for this magnifique FISO. It's a great pleasure for me to be here. Ni Soninko, ni Arasu Mama, Had Koubegeri Yere, ni délégation sous Tiga, ni Mama, au Diatigi, Mamadou Moussanjai, au Ifesten Sili, Agel Goleke sous Deberi, délégation sous Begeri, au Isou Tiga, au Isou Mama, et au Kouso Legalinko, au So, et Sinofili Danginte, Fizo ke Agnori, au Mara, et président Gel Koborobe, Rise Macky Sall a dit Dore Hore Yakinoya, Ari, Adu Foko, Soninko Djikou, Nisima, Ankaoui, Aïdou. Donc on a Talla Doulroto, on a des Kane, on a Meitou, Soninko Gel Komorobe, Doutou, Meitou, Kofona Dalla. Donc on aura Gambinko, Tigan, Mama. Donc Msefoko anti-Gilo comme Wurolo. Donc congratulations and thank you very much for this wonderful Festival International Soninké. Thanks a lot and thanks to Senegal delegation for his fantastic défilé. Oera Tigan, Yarou, Marambano, Rissou, Gatchemawari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nawari. Ça, on a un chef de la délégation de la République Mauritanie. On a Bismillah. Mauritanie, délégation chef. Yeah. Ohaba Ali Boubou Gandega. Akore nyar buru. Ogama gor golluku inan ciro. Aya gilaga jope Mali 2011 kendo sasanaka. Gollum bana de barono mo golluku nan timmiya. O suno semben kero suna serbane. O sugana ya serbane bana liku into ku wara. Aya haruna ko foke jidi. No den kane na sono ko yamba na kanda na den kane. Aya o ko senga Mohamed Ndiaye o kuni sono konchu kuni o mamana o président Adama Barrow igaro bismillah anoko Mauritanie do yere Gambie ni bani kan ado Mali ado Sénégal ado Guinée ni ku o sunu oni yele anoko su sare yere o khoro yere ya o sunu bani asar bani no su o maram ko su mamana e gamme kebe gergamo ay o win warini hana Gambie tana ta ko ado 2022 kebe garno jamane be ga wutu hanna khasre ko suka golnya do ko kitunga kitumeno wa barakatuhu innal hamda lillahi nahmaduhu wa nazkuruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa man yahdihillahu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وأن محمدًا عبده ورسوله مريم المدون أوجم قلبا سنتونو الحمد لله رب العالمين دكما أنا كاندو نوي مانينكا كاندي أنا لي سراكولي دي كابو غيني كوناكري mais comme ya anni afola pas que message le kasia ni président Foula noi Gambie président et noi Ahmadou Barrow et son excellence maintenant on a président noi Alpha Condé de wole kam lakana on a folie aussi do beladenima ni Mali président Koro Fran Foula noi Jonkunda Traoré di kana folie souma une délégation fin nanani Kabo Mali la, Kabo Sénégal, Kabo Côte d'Ivoire, Kabo la Guinée, Kabo Guinée-Bissau. Mais mon foie sera plus délié. Agni Koumoun Damlaninteng, c'est très très important. Nanka na falon. Afrique, l'Ouest mouvement, économie sera pour les boulot. Mais l'important c'est qu'on n'a pas organisé. Si on a organisé un cambrou d'union boulot, en Afrique Bemina. Économie monde, Babou Kanda Wela, parce que il boule de boulot. If un awara killing anti-slave fangasora, Nankam boulot d'union boulot, andi si ka Gambie mina, ka Sénégal mina, ka Mali mina, ka Guinée Conakry mina, ka Côte d'Ivoire mina, ka Amérique mina, anna mo mule wala tungala, et ici voilà tungala kana. Mais Mouya tout les tinala amman organisé, amman hakili de klindi, mon mana milliard tiya kisando, mais bentier,
muhimendi be muhimendi anya wakile be men kanawa al ittihad huwa الاتحاد هو كالبنيان يسد بعضهم بعضا أن يدعم بليون من كنوي ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم الدين ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم الدين مملكة السعودية كمل دامنا أكاديميا بان awende to ko kulima mena tule parce que mo wa le bolo me kono kuma kasi anu kuma tute alhamdulillah rabbil alamin ay jama be fula assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ngasu community to gandi jamunga na yampem bundulu omukunu maka ala ndeke khorisu ritini anjamane nokoli angama do yugunda gaccenga o yampem bundulu tigambe to ko tinmi to ko kendangi halon no president ndoro en kuñini akani ko boroy ado jongudo taware kenyo kuja soye lenki president no hilli soninko na kita dasema kenda jopa gambia ma kenyai so kenyani na community gato do ga jamunga na kunya jopana o hawaye agale alema di dukure adi ko ne alama mari dukure ado subula kati secretary general kenga de alay musa drame ado diaspora khirise kendo ku mel gambia kenga agani diaspora kinga kenani ala banui ado diaspora khirise alaji banuma alaji magaragega ona gadi kenga nginji me minyangun kunyini ke apex khirsenga ke ganya Usman janganai adi ni me gonya lemu ke nyagani jamane su khirsenga ken Abdurrahman Silla Jabera Silla Saro ado ali bugandiga nga suku ka to na jamunga Mr. President Gambia ni mane ni malilenki Kenya ni banago soninko ode me kiri nantola limanga ono problème ko duru menaka soninken problème ta samedi lenki Kenya ni karamala huma ori oro du khalihanga nantiti soninke suko duna no gondi ndo wanka akelme be tagana ken ko nyana Gambia oro kella heedu ngutu padi ngam joponti Kenya ti o wadi ngara kitana alla danya jama ngum ko sege ki no mag ngara kita alla Kenya war jagay na ko nanda na minister ko de makenga kenni bane himpilandi ori manani mandi Gambia lenki Kenya ni nandi so ko ne me faamu manidi oro mu beru ko tele saharienga ko to ko jinno gondi o ko ken stop lu kammo ken ka waje nan nogondi sikani ni mani Kenya ni nandi ti ona buru beru ko non nogondi on ko nyana kammo Kenya ni oda sere kitere to ngani Ismaila Kamara wo mo gayere akadi ti ono osuna mekahu ona li ona akle kini mei won ko na buru nyana mo be Kenya ni Ismaila Kamara noari ngin be gëna ñakalen kuñini akaw mo gare agani ya sukane jabiray yakarin turonte akadi yakarun kawma yare kum kawa yakarun problem konno o masalana odina gum kawa yare mani sonin kella jurunga bire nogondi o qal sunu ado slaba ngote le mogobe ado yaku kum kawa ma yare waken konno so kaya digamanta gamono siri Mr. President nganu warini ngade ketambe utanga yare adanga nanna bule be utuna ro khibarendi kempal na presenta hondi salbi watu na hiri kendi khibare tanayde anna yampo makati kenga so kenyani ndiga manta gabono nga hasuku jiri te khato na kajamunga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Naware mo kasiro o president Mohamed Musa Njie Fiso Gambia 2020 Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah
mare musoni ko ga duna duolo nda kuni ba ni sutoronda jamu wakati nunganta bana ya gambe kuna wuro yadda asunka ka bawi wotrin kan nokusu ona ba su kunyi ti togondi jamu honga jopene andaronte adama baro jamane kirisen dan kunyi ka daronto ministre be gaire ndaga kunyi ka daronte président Jonkunda Traoré ndan kunyi daronto suka yere nda sukunyi hedde khiriso suga yere nautu Ali Boubou Gandega Mauritanie nautu Idrissa Jabira Sénégal Abdraman Silla Mauritanie Cheikh Sidi Atanja secrétaire général de la Confédération d'Ankouni ado haqqe suga yere kana ka haqqe to ngabi be sutoko karo ko eti ndabani sukuni ti togondi jammu kirisebe Franco gara sugandi nantani da kananke Alhaji Banu Cissé o wakunyini ti fiso sutoko o wakunyini ti so France ni kontoko o wakunyini ti kay metoko o watina dangani anan bismillah kengana tangi mare musoninko o kana na warindi la buddha ando sorobe nuka dome yugu ado yagaru oni kana wari na warinde ngado comité de pilotage be ganyo maga France ay manka hunga Daouda Ndiaye maga adi lemnu oyi na warini golle be gara dabari gelli ganninga kudi fiso ke gatelle kane ya gembe kengana dangi na warinde nga yagaru benu iga apes no gondi na utumarosi ado seresuka hale aido okirisu ibenu gani de jabile megandega ado apes sorenchu ado seresuka France délégation o asukunyini o alla nyaga na suda wigilu ado yonkisa kengana daga o wa asukunyi ona wase mungundo nyaga ona kunyinde kare kare te warakata nyaga mala ngullo kriso alhaji jojo tanguja ara nyaga mala hakke suga yere o wi kunyini o wati daga ina ndroko to do soninkaru ino gara mundi soninkaru ino soninkaru koyoy kudi ga katon kalle yarbe kotanu benu ga kamino dema igo baka ba yarbe kenga na yedi andalonte alhaji adama baro ngana joppe digamenga na nkokone Mahamad Moussa Ndiaye na kunyi akembe lenki agoro bismillah yere andalonte adama baro an bismillah ndemballe ke golli tumundu be oga yere fi soke tumundi oma alla nyaga kundu anya soro halle oga manya munda ganya ni halle soro gabwani igani do yerunga iganta do ilenki kunchoro ni kuyi Mahamad Hamme Cissé alla gana ne mandama kunchoro ni koyi Cissé sawane ado toure num pilli alla gana ne mandima kunchoro ni koyi Koulibaly aga bonen no adibu alla gana ne mandama kunchoro ni koyi Mahamadou Jimera aga bono alla gana ne mandima kunchu kamma alhaji jaje sumare aga ni fison kirisa hunga yerunga ma alla gi khali halaga nay osuna duwa dangane ado la garawujo onati alla gani nema arni khubran noro ni baran sakunne wonde kenga na dangi jaje sumare a khinu benu gaere ada fami be su gaere wa duwa ngida o wi kunyini ti fison to ti son konchu to walla nyaga na kala na keda alla gana donon pasada yere na gaburan noro kana ga haketun dangane adaronte adama baro minga sigi honne antagi lono alhaji jaji sumari kamma bari lenki aga nayo suga tahu o gara menyere o ga sonu ka gunya ngara o ga sonu ka gullambana o ga ho sirin konno sereda kencha babu ida ko diskundi tananko nanti simma yugo giriti lemnuway kempalle aga dik apesia idanya fiso festival international sonike ken jando logonte aga giri fetebe akirisa gunyi akenga alhaji jaji sumari alhaji jaji sumari kaga tu ya gembe serana kaga ja sonikonda au yunchu agaja soniko nyara Mauritanie soniko Sénégal soniko Mali sonike Gambie sonike ga duna do lolo oga tu ya gembe no reani adi wuyunchunya aga soninka ruya yambana aga wurguna ga de kane amini ji logo lenki o kubenu ga to halle ona Allah nyaga daga yumbu kubenu kumu osuna dema osuna me dema ko ke fisobe aga ranya sababu ado soro kubenu susuga yernane oga nya sababu oga ranya ona duro koto ona joki bawo gana joki simma yukube nu ganyadi ko ga mun dago sun kon kapame parce que fiso ken mano ken ni sun kon ni kawme
ku soninko jaaje sumare adi kawme me France bawo hedde hani be wujine ado tankabe ado 79 angara soron kon kam Mauritanie soninko Sénégal soninko Gambie soninko Mali soninko Guinée soninko angari kawme me France kempalle anti kemmawase il faut que soninko be nuga karagai Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée ku hilli oni ga kawme me o ga katono soninko go merga na sumpudo kati kamma kenga na bono lenki ano suma ga sunoy o suna drogoto ke sumpudo kati biga mawoga ona drogoto ona dengekani fisoke abanga yenga kembane ti ka kenni hoyi o gara khoto do me mega kudi ore mubenu iga sare jamane palle kanni ke ga jogoli dugutiniya fisoke na ya sababu agode mana o ga kanni ke garangundini namma ga digame ngilondi ona jaaji sumare ona duwa dangani ona alla nyaga da wigilu sengu hobe ga ona alla nyaga da alla gana nema alla gana khobran noro kenga na dangi katinga digame ngalla nga hundanna honni ko fisoke di kana ka keto kinga minute bani nahi ko fisoke lenki akien sigiray onan kawa mogonu tanan mundu oga katon dangin kedi lenki o watu soninkara khotanu ngoy ona duro wata ku soninkara khotanu bin ga soninkara ona here nya ogi baka duk ma ayame kenguli ni mano kenni ya lenki sere sugani soninke anga giri kabila su anna kawa duñi fisoke no gonyadi donc ona duro khotanu be lugo maka ona simme ken kamoga nya kammo uga khotanu ku baka me kama yagim bobe kata munike mu lemno wagi de mana ga sabati ni kara yagembe ana intateli kara jinni ona yana kam mo kan ke go sabati ni na la gari tika menga nanto wa munda marera ke be ga yernani yara kali gambian ko ona drota adama baro president adama baro wa muruna ma oda kali gambian ko nya annote ma oga kakita oga sigindini annote ma manan kimu oga kadro sun ka hurgi no ga de kane ndigal la gare kenni angana sunu chuna wari ngamuru soni ken chuma usuna duwa jaaji sumareda ogana duwa dangan ona alla nyaaga kadi kebe gari katwe o ke marera be ogatina academy sonike ogana dabari ngamuru nu sonike proposition nyani ngamunda ke marera gana bugu yaake adaga ntaka toron ngamunda ona tora academy sonike jaaje sumare ananyo dangani yimira wuti ananyo dangani tagumanche anonye dangani khona tu adangani agara kebe dabari asiriyan andai duna sonike nchugana dunge ngamuru kamaka académique on a togora académie soninke jaaje sumare andaronte adama baro kudiga mo nyora kandi katanga wanna wada ngaro bismillah re o alla nyaga nanda huy giludu sa o alla nyaga nanda ketore be alla ga kenanga alla ga na hokai o ga rini kadi o ga sutin ke yani nda kunyi mari mujama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya amanillah Fiso Gambia. Fiso Gambia. 2020. Gambia 2020. Fiso Gambia 2020. To come together, we share our ideas, our culture, our identity. I'll see you there. I see you there. You're welcome. Fiso Gambia 2020.